Tayo, re-release na tayo. 7:30. 7:26 na. Ayan, inakat na yung mga ano, alambre. Okay na pare, clear na yan. Time to release na tayo. 7:30. Gandang panahon ngayon. Ayan o. Nakisama ulit po yung panahon sa atin. Wala akong viewers ah. O shoutout mo. Si Ma'am Josie. Shoutout nga pala kay Ma'am Josie, kay Ma'am Netnet, Kay Plastic. Kay Froilan Labadya. Froilan Labadya. Michael Baliwag. Number 1 no. Edmond Camilo Badjola, Ramil San Antonio, Bernie Mateo. Wala kami nadaan ng ulan. Maganda. Ang gandang uwian ngayon. Kasama po ulit ang panahon. Ayan po. Saan ang ibon natin doon? Edward Layog, Jason Lampitaw. Sa mga boss natin dyan, Boss Eddie Noble, Vice Archie Aguilar, Boss Jerry Ignacio, Boss Del Tunggol. Ayan po yung mga kasama natin sa MM. Ma'am Josie Noble, Mean, Ay, Ferdinand Santos, 2 minutes ba? Francisco Tumake, Richard Diwa, ano to? Shout out Team 9 de Pabrero. Sabi ni Michael Baliwag Lichun. 7:30 po tayo magre-release. Ayan po, nakahanda na po yung taga-Bugaw natin eh. Joey. Alfredo Cabintoy, Tolit Logio Belandres. Kaya sa utol ko, tol, relax ka muna dyan ha. 1 minute. Yung sikat pare, yung sikat, si Alvin Santos. Shoutout na naman daw. Yung sikat na to eh, lalo pa si sikat to. Ayan po yung haring araw oh, tatakpal lang. 30 seconds. Ay sa misis ko kay Linjin Lopez Andaya, tsaka sa biyanan ko kay Nimpa Lopez. Manong Onyok, 20. Dimasuay, good morning. Eman Camacho, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7:30, sige, release. Tandaan. Yan po ha. Oh. Wanit lang ah. Gawin mo na, Joey. Wala, gusto na kaagad umuwi. Bugaw, dahil pa yan.
Rene Medrano. Ay, shoutout daw kay Boss Noel Miranda. Konti na lang. Wala na, uwi na kagad ang ibon yun. Wala na, hindi na umiikot. Buena pe, Joel. Paring dati, Padilla, good morning. Okay. Lala! Check up, check up! Wala na. Yan po, wala na oh. Eh, bugaw ba? CDG Loop. Ganda pa naman. Dami pa! Let Maku Salazar. Sana Simon Alpat, Jan Ramos. Ito yun. Clear? Clear na raw, clear. Close the door. Tapos na. Abang-abang na dyan. Sige po, good luck po.